Hi guys! Welcome back sa my YouTube channel. It's me, Alodia. It's me, Yumi na lang guys. Nickname na ko na guys. Para sa iyo resado guys. Okay, nagduwa di ay ko og draw or off. Wata ka ba guys? Ganun draw or off man na. Dapat draw or die, dili off. Ay na lang good pagbuot ha. Ay na lang pagbuot sa creator ani. So magduwa ta ani guys. OMG, what is this? What the? Dito. Come here. Dito kayo. Let's go. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Of course. Sa mukha ba ning dilta oy? Hawa dara be useless kay buang nga ka. Joke ray. How's sa to? Hala, each round there will be a new prompt. First drawing is out. May na ko mo drawing artist bang ko. Artist ko mo drawing guys. Matagak ta ID. Unsa ning? Ikaw mo kuha na mo, judge. Maldituhan mo good. Unsa ni? Si Mila nag-choose. Dapat ako yung una mo choose ha. Unsa ni? The chosen drawing is may takaila ko. Christmas easy, pero layo pang Pasko. Anong Christmas man? Wait lang sa ni. Black. Okay. Ay gag. Unsa ni pag brush size. Huy, urot. Tala. Hala, ano man eh. Ansa man eh. Delete. Asang delete the erase all. Hala, unsa pag unsa ni pag erase? Erase all. Ay, dara gago. Erase all na lang. Buang man siya eh. Kapoy na kaayo. Mana. Okay. Mana, wait lang. Hala, dalyar sa oras. Wait lang, so pagsuot balik. So mani, uy. Hala, giat. Wait lang, okay. Okay, Christmas. Ana. Hala, black. So mani. Kani. Ana. Unsa ni? Hala, ting. Ano man ni? Hala, ano man ni? Hala, di lagi siya masuot. Okay. No. Sao man ni, oy? Hala, di siya masuot. Hala, di ta kabalo. Unsa man ni? Adra! Wait lang. Uy. Unsa na to? Uy, man. Awan, ana. Okay na. Man green. Hala, mauro to kung gisuot, doy. Hala, patay tani. Ako na dyan ang pinaka-worst. First time pa man ako duwaan eh, good. Maglibog pataas sa mga kuan. Sorry. I forgot to me. The worst drawing gets eliminated. Okay. Hala, unsa na siya? Nagamay. Guys. Unsa ni? Hala, may pailan nindot kayo pero nalagay bati. Hala, ano naman ay tao nga Christmas man ang giingon. Unsa ni? Worst drawing actually kani kay sayop iya. Worst siya guys kay tao iyang drawing, di ba Christmas? The best drawing di siya Christmas ang kani. Hala, may gani wa ko namatay. Kay sayot to akong gidro. Unsa man ni isig panawag? Gato. Sa mukha na ay. May gani wa ko namatay. Sayot to akong gidrawing. Yang ko andra. Sayop ang gidrawing kay tao ang gidrawing. Murag wa siya kailag Christmas ba? Christmas. Ay sakto ditong isa o abi ko. Cookies man to eh. Pumpkin. Nga Halloween. Sige, nindot. Pumpkin. Pinaana siya. Ana. Man. Angry. Ana. Yo. Hiwi. Pero okay na. Ana din. Tun. Na si Ana. Ay buang. Ana. Ay, sayop.
Kani. Black, black, man black. Haman, unsay color sa pumpkin gani? Yellow. Yellow, yellow. Yellow. Yan, okay. Boom. Yellow. Ay, orange man to dapat. Tanan. Wait lang, balik. So, kubaw na ko gamay, guys. Maanad ra ko. Ay mo kasap ko. Ay mo pang judge. Maanad ra ko. Yellow or orange? Yellow man to day. Taktak ka mo kadaro eh. Ah, orange. Kani. Oh, yes. Nindot. Nindot siya. Nindot. Pumpkin. Pero naikuwang. Wait lang, Mark. Naikuwang. Pumpkin! Wait lang. Wait lang ha, wait lang. Pumpkin. Unsa gito na sa babaw murag green? Wait lang. Pinaana-ana. Man-ana. Ana. Okay. Okay na na. Wait lang, murag day kuwang. Day kuwang no, ato ana. Wait lang. Ana. Wait lang ha, wait lang. Ana. Dini naman na pumpkin. Okay na na yun. Ana. Mas tindot. Pumpkin to. This can take a second. Wala. Ay, nani din pumpkin oh. Ay, worse. Ang worse. Murag kani. Ay, kani apple man iyang gidrawing. Dili na pumpkin. So, worse na. Now, vote the best drawing. Kani. Of course, kani. Nasuya ako, guys. Kaya nindot kaya siya mong drawing. Shoutout ni mo Conquer. I'm your biggest fan. Iyo. Ay mo na. Wala namatay siya. Taka mag-drawing. Sa mukha si ring. Oy! Burikat. Jamay uwu is shooting. Yes, shooting. So ako na mag-choose. Cat. Halus numan tak tulis ka ng cat. Okay. Cat. Sabi drawing sa cat eh. Ana man. Lisod kayo mo gamit og cellphone ay. Wait lang, ana. Mura sa devil. Di ba ni devil? Ano si ana? Pwede sa devil. Black. Kana. Say color atong black. Ay, wait lang. Atong cat ba? So, pag imong mata sa cat, yung ilo kay ana. Man ana. Okay na. Man ana. Ilong pa na. Ang mata kay ana. Okay. Wait lang. Sayop dapat kani. Ay dili. Dapat kani jud. Man iyang ikog. Tao naman ni oy. Tao na jud. Ay, wait lang. Ana. Wait lang na si Quintas. Ana. Wait lang. Ay, pagdali. Yellow. Yellow atong cat. Na yellow na ha. Green naman ha. Kana. Wait lang. Black. Black gamay na. Ana. Wait lang, batiag na mong eh. Okay na. Yes. Batian ko sa color. Oh. Hindot lagi. Worst drawing? Wala. Mga kanina lang. Kaya masih mamatay tapos na di ta mag-vote. Now vote the best drawing. Ako. Kani. Of course. Okay, Dan. Namatay man ko. Kanindot anak ko, Ering. Ayoko, bata pa ko. Uy, kika, uy. Nindot man to ko, Ering. Namatay ko. Pistot, aning dilta, isamo kay ba? Balik ta, guys. Ale. Samok juga ini ba? Mas kita sa kuliog eh. Gahigda ko, guys. Mana? Ale, I'm so excited to draw. Kay kabahan akong sound. Pag first, magalibog dito sa first. The chosen drawing is... Isa na hot air balloon.
Sige, kabahan ako. Wait lang, wait lang. Wait lang, saan man to yung ana. Magbalon? Isa to, ana. Unsaon di ay? Ana. Balon man ka, balon mo. Balon na, balon. Ana ni. Yellow is yellow. Piste. Buang. Yan. Kana. Ay, nanakulurang balon bisa mo kayo. Mana guys. Balon na ni siya. Ato'y butang. Hi, I'm famous. Ay, churot. Pasikat. Pasikat. I'm famous. Ay na lang. Pasikat. Sigbalik. Sigkatawo, may gamay. Ay, wow! Nindot kay Ila. Ko yung pinakabati. Worst drawing kani. Kani ang worst, guys. I vote ni siya. Ayaw ako. Kay nindot kay ito akong drawing as in. Now vote the best drawing. The best murag card. Ay, dili man siya kuan. Murag kaning. Ron, to. Ilmite na kaday. Sa mukha na si kurog. Sa mukha na si kurog. Ayun sa mani. Puya, uy. Unsa ni? Shadow. Choosing, okay. Kadugay ba? Cookie? Easy siya. Sige. Easy shots in. Very easy. Wait lang. Tarong na itong circle. Perfect yun pa. Perfect. Kana, perfect na. Ang cookies. Ana. Wait lang. Huwang. Ana. Ay, nasobraan. So, ana. Okay na. Wait lang. Ari na lang. Okay na. O, ana. Daghan na kay circle. Ang circle si cookies. Brown ba? Di ba ni brown eh? Kana brown. Yes. Yo, ay wait lang. Feel na ko dirty siya. Need para tuktas on. Kana. Kuwang pa. Kana. And then, say color. Black. Tong. Ana ba? Pawa sa daratay. Balik. Hinahinay lang. Pwede ko kita sa akong drawings. Kay samo ka akong kamok. Hala! Kina na eh. Balik. Ay, shit. Ay, basta ara dyan ba? Dila dyan. Yes. Ay, okay. Mana? Collecting drawing. Ang worst, kani. Nindot siya gamay, pero mag-vote mo dyan ta dapat. So, kana. Ay, more kani. Kani na lang. Hi, guys. Ay, guys. guys. The best drawing. Actually, kani. Nga man siya nawong iyang kuan. Kanina lang. Kani. Hala, nindot man iya. Taka mo mag-vote, uy. Ano ka na niyang ngalan, oh. Ano inana man na iyang ngalan. Uy, magsayo-sayo lagi mo. Ako, di lagi ako sayo. How to dance. Emotes. Sige, kani. Oh, may ano ko. The choosing drawing is ako. Ay, galaxy. Ako daw. Galaxy. Circle. Yes. Galaxy ni. Di ba ni galaxy? Sorry guys, sabugo man ko guys. Hala, bigaon. Bullshit. Kuwang og dako nga circle ba? Ano lang. Load ako.
Matuldok, di siya matuldok. Na. Kara, galaxy na. I'm done. Submit. Yes. I'm done, bitch. You two are the last people standing. Yes. That means that will pick who wins. I win, bro. Okay. Mag-vote-vote. Patang, kamera dua. Hulo. Ngilayin na. Pagkita daw ko yung drawing. Pagkita ko yung drawing ba? Kung nindot ba? Bati unfair, unfair ha, unfair. You're so unfair.